Guys, mga tanan, available atong kuan ugma atong mango float ugma. Mango float. Consistency. Akong ang namaligya kani oh. Ako ra nag-endorse ako, ako ra endorsement. Endorse ko sa. Hi guys, mango guys. Ugma guys. Alas 8 sa buntag. Atay available mango float. Naay mga unay mango float dinay guys. Tara guys. Guys, gusto makaon ni. Guys, kusog na makaon guys. Oy, bulbungol ka na mango float oh. Bulbungol. Mukhaon ka mango float dili. Mango float oh. Okay na, ino guys. Lami guys. Oh, lamay daw. Lami pero dili na ako to balikod na ang ganina guys. Ayaw na. Lami bitaw guys. Pamalit mo. 100 pesos. Isa katab. Isa katab. Kung duwa katab, libre ra. Ah, libre. Oy, libre ga. So guys, one tab 100 ha. Why libre? Libre palo-palo man Libre na para ugma guys kay Domingo man karon. Ugma lunes po. Ugma Lunes pohon, alas 8 sa buntag na nang kuan mango float. Mango float ni Yummy Aniga. Barato na, lamian pa. Barato pa. Lamian. Tamis pa, lami pa. Tamis ba? Tamis. Basta ang sugar 60-40 lang. 60-40 lang yung sugar. Mga 10% siguro ng sugar to. Sa 100 siguro 10% lang kay murag para wala diabetic. Salamat sa support guys. Salamat sa tanan. support. Salamat Basta sa ugma. support. Biasa Melvin, guys, please like and share. like and share. Good. Yummy Aniga. The mango float boy. Palit mo. Ay na mo si taraw tanaw dia like hindi mo kuan dia. Kuan mo. Tanaw mo. Tanaw mo palit mo dito sa kantin. Dapat lang sa kuan guys. Ug katong kuan ni upong. Ibos ni upong. Ibus. Ibos upong, ibos. Ibus. Tagpila to guys? Tag size ang ibos ni upong, lami kayo. Ilonggo style. Ilonggo style. Palit mo guys kay Ilonggo Dilasi. ibos gikan kuan ato gikan Duwali. Duwali. Duwali biyahe pag Duwali abot diri Duwali. nagka pangos-pangos ang ibos oy. Oh. Pagiyan, kapangos-pangos. Buwan ng ibus. Basta ugma guys, ugma nang mango float. Lami kayo, pa-order mo ha. Sige guys. Pamalit na mo. Okay guys, ugma na. Kita Okay, kits, guys. kita kits, kita kits. Kita kits guys. God bless, God bless. God bless. Charot.